Hi guys! Magmarinita karon og manok og baboy kay kuanta mag-grill ta guys. So ang magpalami ani guys kay kumut-kumuton sa atong kamot. Aron lami siya igkaon. Mao ni sekreto sa lami nga grill. So hi guys, nami karon sa among sakyanan. And bag-ora mi na human og pangumpra and nagkaunto og hello guys pretzel nya gibutangan ako og cheese og hello guys kay gigutom na jud guys kay mag-grill mi nya di na ko kapabot kay late na kaayo mi mag-grill. So alas 2:30 na karon, so mag-grill mi alas 3, so nangurog na gyud ang pamilat sa inyohang guys no. Mo nang mukaon sa takay susun sa una lang mapas mo tas kuan ani. So si Jacob jud guys ang katong gikaon niya. It's you guys. So di na gyud sa kapugnan mukaon jud ko kay piling na ako mangurog-kurog na nga ako ang kalawasan og dili ko kakaon dayon. So mao to guys. Bye-bye. Sige, bye. So, nami karon sa mong garden, guys. Kay magsugra-sugba mi unya kay si mama kay naada diri. Mo ni siyang apple farm diri, guys. Dapat sa mong garden. Hello. Na sila diri. Ubarash. Wala nag-video ko. So, nag-prepare na rin sila para magkuha namin guys. So, among cherry tree kaya namulaklak na. Ano saan nag-vlog ka na? Namulaklak na. 24 Leute sind. Ich habe Erdbeere dir. Ja, wir haben. Danke, da ist Vorteile. Nicht nur du. Da ist Vorteile. So guys, nag-grill na mini mother. Mama, kann ich das in den Garten? So guys, ingani ang sausage sa Germany, dagko kayo. So lami kay ne. Luto. Der ist ums Feuer getanzt, Jakob. Und er hat gesagt, ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Und dann wusste es jemand, hat jemand gewusst, Jason, hey, was ist? Ah, die Nuss, ah. Und dann hat jemand gewusst, du heißt doch Jonas. Nein. Du heißt doch Maximilian. Nein. Du heißt doch Frederik. Nein. Ah, oder heißt du vielleicht Rumpelstilzchen? Sagt er. Und dann schreit er, nein, das hat dir der Teufel gesagt. Und dann, was ist da mit Rumpelstilzchen passiert, Jason? Hat es ihn aufgelöst oder ist er gestorben dann? Nein, er ist verschwunden. Gestorben. Du kennst die Geschichte von Rumpelstilzchen nicht? Doch. Ja, aber ja, wie war denn das am Anfang? Hi guys. So karon guys, kinang habo ko og mga sanina ni Jacob, wala pa na nako mabira. And as you can see, perting kataga guys kay nanguha ko sa mga dili na masulod sa mga sanina ni Jacob. And kani ako ning ihatag sa nakoy nakaila diri nga African woman. Ako ni siya ihatag kay dili na siya. Ang ubang nasud pa ni Jacob pero ako na siya ihatag kay as you can see perting daghan gid sanina ni Jacob and dili pa ko makapadala sa Pinas og
package. So ang buhaton nako ihatag nako kay sayang kayo og makatago lang diri or ilabay nako. And kani pod usa ka bag guys, mo ni siya pang summer clothes, mga jeans, mga puli, t-shirt. Daghan kay t-shirt guys. So ako ba ni siyang ihatag sa katong akong amiga nga itom. So, nayo man ko kuan niya WhatsApp, ako siya chatan kay ipakuha ra nako diri. And naapog ko'y bag, naapog ko'y dagang bag sa mga bata og sapatos ni Jacob sa Manila ni nako gipalit. Kausara ni gisulob ni Jason. Wala na nako napasulob ni Jacob. So, nice pa kayo. Hugaw-hugaw lang siya gamay pero wala pa siya mahilis. So, naindot kani siya guys. Sayang wa na kong pasulob ni Jacob. So, maora to guys. Ang atong i-vlog karon ang manghatag og sanina. Hi guys, this is Risa in the emergency. Na hospital inyong ma'am shit, inyong kamarites. Wala gihupak wakagwan tanagot ang ako ang dughan. So nagpa-hospital nawari nag-hospital kay grabe yun di ko ka ginawa maayo kay pa man ang schedule ako sa doktor pero Lunes pa ko tagalog tamay di na ako maagwan ta. So nawari mi sa hospital kay nagpakuan ako ga-expect nga tauron dahil ko gibutangan ko cortisone tauran ko dextrose tagaan ko nila para sa asthma para sa hubak nga spray karon na okay ako ang paminaw grabe ka nga mura ko kamatayon di ko pa ginawa tungod ni sa allergy diri sa ika-springtime allergy diri. Buwas gyud mo samot ug hubakon ko samot nga allergy so gini siya guys. So maura to bahay. So guys, mura ko gi-corona ni. Nagmask kog sa gawas, nice ang weather. Kinahanglan kay maghuot akong dughan og makalanghap sa mga bulak-bulak tungod kay naa ako'y asthma allergy. So naa ako'y history nga asthma. So Zeig mir noch ein Foto. Ich kann so ein Fahrrad fahren. ja, guck ko sa Fahrrad. So ein Fahrrad Yeah, fahren. hello guys. Hello guys. I can drive I can ride a bit. a bit. Let's go. So we are nag-walking guys pa daw ila mama pero kailangan ko mag-mask kay musod sa ako ang lungs ang mga bulak niya. Maglisod ko ginhawa. Yan mo itong magaingani lang ko. Uy, auto shots! So, medyo karon okay na. Nakainom ko sa Salbutan Mall. So, kinahanglan ko nga mag-mask guys. Mugawas ko. Kay gahapon, wala ko nag-mask. Gahuot na may akong dughan. Galisod ko ginhawa. Musst du bezahlen, Jakob? Musik hulin, weil du musst bezahlen. Hast du Geld?
Di pare sa una, dagang kayo. Mayroon na. Babystreifen. Weißt du, die Babys streichen? Ja, und dann zieht er wieder. Ja. Könnt ihr noch zu meiner Oma und Opa? Was machen wir dort? Irgendwas machen wegen. Wir haben zusammen dort. Willst du dir ein Baby haben? Kabalo man nila bisiya ko. Iyaw ba ito? Kuhala ng inahan. Bigyan ng mama. Wir haben Sass. Wieso? Der war schon immer so. Ich weiß schon. Hoy, ang mustik siya. Ich weiß schon. Ich weiß schon. Ich weiß schon. Oh, malupad. Mulupad. Lamok. Dili. Dako. Ich weiß Dako, Ich weiß schon. Mas by mama makan. Mas by mama. Wieder, Mami. Mas makay by mama. mulupad. Ich weiß schon. Mulupad siya? Wak, wak, wak. Mami. Hi guys! Magpakaon sila sa ilahang rabbit. Ang akong mga anak. Uy, chocolate mani. Oh, magpakaon sila sa rabbit. Oh, lagi gutom ang rabbit. Oh, he's very hungry lang ga. Very good. Thank you, Jason. See? Kaloy sa rabbit. Gutom man di ay ni. Ayaw, don't disturb lang ga. Let him eat first. Kaon rabbit. Wala ra ba kay kauban? Wala ra ba kay mama? Zeig mal oben. Zeig mal oben. Huy, you have to clean inside. Oh, there is a lot of tae there for the rabbit house. Okay. Clean now. I think you don't disturb yet lang ga. He's eating still. I need to clean. I need to clean. I No, need you have to to clean, yeah. I need to There's them. clean. Very good. Ana, you be responsible kuya to your rabbit. You are the kuya of rabbit. Heb mal hier, Jakob. Heb mal. Heb mal. See? Rabbit, rabbit. Ito, mga buutang, mga anakish. Si Muta. Ist nur dreckig. Mm. Hab die Kacke angefasst. Hip, hip. Olo. Warte.